गाधेन से तो लेकिन गाधे तू गाधे जो इतरा रुते कहलु 7टा गासी गाधेला बेसी कथा के तू गाधे ना गाधे गाधे 7टा मोहि गाधे 8टा एतरे कोन ची घंटा डेरी कार भासी जाजी चित्त होची गाधा गाधा होसले तो के कहला कि तू तो मनु गाधो जो के कहि संती कहि नांती कहि परबू गुरुवारे हसिया कथा बिनु रे तू रे खाइया रे खाइया सेम तो हां ई कलरटा जणा पड़े ते की हेजी कि रे हां हां खाइया अंधारो अंधारो नली मंतरा मालो मामरो ओडी आरंभ कर दे वो पूजा करला तारे पढ़ले जे कि तू पढ़ दियो पढ़ देबी पढ़ले कहां पचार से पढ़ले कौन हम कौन पढ़ले कौन छो मुली कौन रानी पूजा करते रानी को जायत्री करती कि समझ जायत्री मुंडे वाली गाइस नते नानी नेला तो पूजा इतला हेडी जाके गुटुले के टिके ना बदलाव जो करना ना आउ दिन लासे गम ना आउ दिन बहुत जो 500 बदल जी मस्त ते नाही ऊपरटा पारुसा खोल तो बड़ा जरा खोल दे का महापुर पूजा करे ना आरती करिया ए नी बहु तळ बेग जो नाही तळ बेगटा जो बंधा हैजी निका तळ था जो सिले फिले नाही हेई बेगडा रे देखे ता जो ड्रेस पेंट छाइचे ए भीतर थिबो हां हां जो ओडे मगाइला तोहर चरित्र मन देई जे सुणई कि अभक्ति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई सर्वता ताकु प्रसन्न हेउ महामाई एणु तो चरणे मागो अशेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचित मु करी विरचन जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान दिने कनारद पराशर मुनि दुई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई सेही दिन मार्गशीर मास गुरुवार पर्व पड़िथिला सर्व पुरवासींकर प्रति घर द्वारा गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़िथिला तई नारी माने स्नान सारी पिंधि झिनवास लक्ष्मी को पूजारे सर्वे होइछन्ति रत ब्राह्मण ठारू जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी को पूजारे रत अछन्ति समस्ते हुड़हुड़ी शब्दरे पूरी गगन देखी पचारती परशर मुनि कुदंत कह कह तपिवर एकी सचरिता ब्राह्मण चंडाल आसी समस्त जाति रे करुछन्ति कि उत्सव आनंद मति रे अरे झुना पके देलो जे अरे झुना नुगे एल्ला आगे पके देली बिया हां हां ठीक है गोकुल गुरा तो कोन हो कोन जो लाको थरे केन लागुत ना कोन हो एई तरे झुना बाय तो पहिला झुना को गोकुल हां किसा मुजा ने मुज लबगर तो एई रपड़ा देन आ लबगर तो कोन हळदी रे बटाउची नबगर हळदी रे गोळा है कि हाया आ गोकुल रा कोन होजी जाना जानेलु
ହଉନି ବୋଉ ଭୁଙ୍ଗିଲ ଆଳତି କଲା ଆଳତି ପଛେ ଲାଗି କରିସାରିଲେ ଆଉ ଲାଗି କରିବା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ତ ଲଗେଇବି କଣ ସେ ଭିଡି ଯାଉଛି ଯା ଭଲ ହେଲା ଯା ଗୋଟେ ତା ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବ ତା ବାଡି ବି ଆଉ କିଣିକି ଆଣିବିନି କ୍ଲିପି ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଣେ ଯେତେଟା କିଣିକି ଆଣିଲେ କଣ ହବ ଭାଙ୍ଗୁଛ ତ ଖାଲି ନିଏ ହଁ ତ ପିନ୍ଧି ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଚୁଟି କୁଆଡେ କ୍ଲିପ ଲଗେଇଛୁ କୁଆଡେ ଛାଡେ ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ତ ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ଏମିତି ବୁଲୁଛି ଝିଅକୁ ଯାଇଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବୁଲୁଛି ଆଜି ତ ମୋର ଶନି ଓଷା ଥିଲା ତ ଓଷା ସାରି ଦେଇକି ଆସିକି ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ଶୁଖି ନଥିଲା ଜାଣିଥିବେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଯେହେତୁ ଚୁଟି ନ ଶୁଖିଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେବ ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ମାଣବସା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁରା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଗୁରୁବାରର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ 2 ଦିନ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ ମାନେ ଏଇ 4ଟା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ସେଇଥିରେ କହିଥିଲି କି ଆମର 2ଟା ମାଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବସା ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି ଆମର 2ଟା ମାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଣ ବସା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଣ ଥାଏ ତ ଆମ ଘରେ 2ଟା ମାଣ ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ନ ଭାବୁଥିବେ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଭଲ କଥା ନ ଅଛି ଯଦି ଭଲ କଥା ତ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ଆମ ଘରେ 2ଟା ଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୋ ଜେଜେମା ଯିଏ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବୋଉ ଯିଏ ତ ତା ବୋପାହାର ନା ମୋ ମାଆର କେହି ଭାଇ ନଥିଲେ ମାନେ ମୋ ଜେଜେମାର ବାପାର କ'ଣ ହେବେ ମୋର ଜେଜେମାର ବାପା ଅଜା କି ଆଈ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବେ ବୋଧେ ମୋର ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏତେ ବାଟ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଯାଉନି ତ ତାଙ୍କର ନା ମୋ ମାଆଙ୍କର କେହି ଭାଇ ଏକା ନଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ତାର ଯେହେତୁ କେହି ତାଙ୍କ କେହି ପୁଅ ନଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମାଣଟାକୁ ଆଣିକି ଆମ ଘରେ ବସା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ମାଣବସା ନଥିଲା ଆମର ମାନେ ମୋ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନେ ମୋ ମାଆ ଏକା ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି ମାଣବସା ନଥିଲା ମୋ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହୁଏ ଯେଉଁ ମାଣ ଭାସି ଆସନ୍ତି ତ ମୋ ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଇଥିଲା ତ ପାଇଲା ପରେ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ଘରେ ମାଣବସା ନଥିବ ତ ଏମିତି ଯଦି କେଉଁଠୁ ଦେଖନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ମାଣବସା ହେବ ଘରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ସେମିତି ମୋ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେଠା ପାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେଠା ହେଉଛି ମୋ ମାଆର ବୋପାଘର ମାଣବସା ତ 2ଟା ମାଣବସା 2ଟା ମାଣ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଗୋଟାଠି ମିଶାଇନି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 2ଟା ମାଣ ନହେଲେ ଆଉ ଆପସରେ କିଛି ଅଲଗା ରିଜିନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାହାର 2ଟା ପୁଅ 3ଟା ପୁଅ 4ଟା ପୁଅ 5ଟା ପୁଅ ତାଙ୍କର ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଣ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ପର୍ସନାଲି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ଆମର 2ଟା ମାଣ ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରି ଆଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଗୋଟେ ମାଣ ଆମର କ'ଣ ବି 2ଟା ମାଣ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲା କହିଲା ଏଇଟା ଦେଖେ ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୋ ମାଆର ବୋପାଘର ମାନେ ତୋ ଜେଜେମାର ବାପଘର ମାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୋ ମାଆ ଯେଉଁ ମାଣକୁ ପାଇଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ପୂଜା କରାହେଉଛି ତ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଆଉ କେମିତି ମାଣବସା ଆପଣମାନେ ପୂଜା କଲେ ଥରେ ତ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଆମ ମାନେ ଘରଠିକି ଯାଇନଥିଲି ଏଇଠି ଥିଲି ତ ଯେଉଁଦିନ ମାଣବସା ହେଲା ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ପଢ଼ିଲି ଆମ ଘରେ ଆଗରୁ ପଢ଼େ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼ ଥିଲି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲି ମ୍ୟାରେଡ଼ ପରେ ଶାଶୁଘରଟି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି ବି ଏଇ ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲି ତ
नेक्स्ट इयर मुझे नी माने आ गला वर्ष मुझे पढ़ी नी ए वर्ष पढ़ी विश्वास करेंगे आप जो से लक्ष्मी पुराण पढ़ी कांदी कांदी धके धके पढ़ी मो बो मो दीदी आम झील बाबा समस्ते थे बाबा तो नथिले दांडे थे बाबा आसते घर कौन पे आसते गोटे तो पढ़ला आप जानते कथा मुझे कथा कहूँ मो आखिरी भी लुह आसूरी कौन पे जानी कि बहुत कष्ट लगे से बो भी कहला कांदिनी कम कांदुच जानी कौन पे पढ़ला आखिरी लुह आसला हारी बहुत बाधिला से दिन बहुत कष्ट है बहुत पुराणा कथा ही मन पड़ी से दिन तो कौन करिया दी 3 मिनिट मत साइलेंट हो रही पढ़ी पारे 9-10 पेज पढ़ी आ पढ़ी बंद करली कि समय रखीदे आम सान भौणी सी जा पढ़ीदेला घर समस्ते कहले बुआ कहले कहीं कांदुचु कांदनी पढ़ी दिया एमती तो बस ये कहबी माँ लक्ष्मी कृपा एमती सब बेसी ना भी ना जी भी आमको माँ लक्ष्मी आमको आम उपर कृपा करती आम बहुत आम सब संतुष्ट एमती सब माँ को कृपा मो उपर आम परिवार उपर आपण मानक समस्त संसार सारा समस्त जिते भी लोक अच्छा समस्त माँ लक्ष्मी कृपा रहू माँ लक्ष्मी कृपा जहाँ पर नहीं केते हैरान हो कष्ट पाटा आम आखिरे देखुचु भगवान न करंतु आमर से दिन आसू माँ लक्ष्मी सब बड़े समस्त ऊपर संतुष्ट था आती भी दौरान सब संतुष्ट हूँ समस्ते जी भी मिलूँ शांतिर सहित माने आदर सहित से ग्रहण करने कथा टंकाटे मिलूँ हाँ टंकाटा आम 100 टଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା मिलूँ 100 ଟଙ୍କା आम 1000 ଟଙ୍କା एमती भाविया कथा तो ओके बस कहीदे आप डाउट क्लीयर करदे कि माण आम दीदीटा माण कौन पाई बसुची गोटे हूँ मो माँ बापर आ गोटे हूँ मो माँ जो पाई तो सहीटा हूँ माणबसा से मो माँ मिसेनी गला ना 2टा माण जेहतु अलग अलग बसा हे मो बो भी माने मो माँ सेमती बसौला जो शाशु शशुर थे मो माँ शाशु जो मो माँ शाशु जमी बसौला मो माँ सेमती बसला ए मो बो सेमती बस देखा जाए आगू आगू आग कौन कौन मोर तो एमती कि भाई ना आगू देखा कौन हो किए बसौच कौन हो मुझे कहीपरि विषय किसी एत भी आइडिया ना टाटा बाय बाय वीडियो भल लाइक कमेंट शेयर करेंगे माणबसा केमती कौन प्रिपरेसन कले कह लव यू ऑल।